Perang Ukraina dan Rusia sudah berlangsung hampir 2 tahun sejak Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina pada bulan Februari tahun 2022. Nah, Ukraina telah mendapatkan banyak dukungan khususnya dari negara-negara barat, akan tetapi sampai sekarang perang masih belum juga usai. Sementara itu akhir ini tampaknya dunia internasional mulai mengalihkan perhatian mereka terhadap konflik-konflik di tempat lain, khususnya serangan Israel terhadap Palestina. Nah, bagaimana kondisi masyarakat di Ukraina? Apa-apa saja aspirasi mereka? Bagaimana perasaan mereka? Dan apa yang mereka harapkan, khususnya bantuan dari dunia internasional? Insight saat ini berada di Ukraina untuk bertemu langsung bersama mereka. Bersama saya, Desi Anwar. Rusia kembali melakukan serangan secara intensif ke Ukraina pada 2 Januari 2024. Sejumlah serangan udara tercatat terjadi di Kiev dan Kharkiv, menewaskan sedikitnya 5 warga sipil dan melukai lebih dari 130 orang lainnya. Presiden Zelensky menyebut sedikitnya 100 rudal dari berbagai jenis digunakan dalam serangan-serangan oleh Rusia, di mana 70 diantaranya berhasil ditembak jatuh sistem pertahanan udara Ukraina dan menyelamatkan setidaknya ratusan nyawa warga sipil. Sebelumnya, jurnalis senior CNN Indonesia Desi Anwar juga sempat mengunjungi Ukraina untuk melihat langsung kondisi negara tersebut pada November 2023 lalu. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan sejumlah tokoh Ukraina, dari Presiden Zelensky, Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska, Duta Besar Indonesia di Ukraina Arif Muhammad Basalamah, hingga warga negara Indonesia yang berbagi pengalamannya selama tinggal di Ukraina saat serangan Rusia terjadi. Saat ini saya masih berada di Kiev, Ukraina. Saya ditemani oleh Dima, seorang media produser yang tinggal di Kiev, dan di belakang kita ada sebuah bangunan taman kanak-kanak atau kindergarten yang belum lama ini dibom oleh pihak Rusia. Dan Dima, perhaps could you tell us exactly what we're looking at here, what we're seeing, and what is the implication of all this? So this is a residential area of Kiev, one of the districts. It's just a yard of the residential building, which has a kindergarten in it. And this kindergarten was luckily without the kids inside, because it was nighttime drone attack. So basically the Russian drone came here and it was hit down probably, or it was its direct target. And it hit the kindergarten, and you can see the devastational force of the explosion. These kind of drones, they usually carry about 20 kilos of explosive. Tell us a little bit about the drones that they're using. Is this a common way for them now these days to attack? All the drones that they're using, we just call them drones, but they are mostly the Iranian Shaheds or replicas of them, because Russian claims they don't get any supplies from Iran.
and so they mark it with their own signs called Geraint. But basically, they are very same models of these drones. It's a drone with a engine, with a gasoline engine that can carry 20 kilos of explosive for like distances of hundreds of kilometers. They are usually launched with huge groups to overload the anti-air defense, and sometimes some of the drones they're getting through the defense, and you see the results. So this is one bomb, would you say? This is only one drone. One drone Yes. did this Yes. damage, and you said that this is targeted. So you're saying that the Russians are targeting civilians? this instance? Actually, this is the question for the experts, but you can see it by your own eyes. What is it? What is this building? It's a residential area. There is no any military base around. It's just a kindergarten, which is, as I said, was luckily without anyone inside. Okay. Now, Dima, I mean, last night I was woken up with an air raid alert and I was at the hotel. Is this a new thing that is going on, these air raids? And when did it start and why do you think it's happening? Actually, air raids are they began from the beginning of the full-scale invasion. It's not really a new thing, and it's just a regular thing for the people now. They still live in their homes. They take the chances, and you can see that sometimes they get this bombing and they experience these chances. But you've had quite a length of time when there hadn't been any attacks. There is a seasonal movement for these attacks, for these drones, I would say, because main target for these drones is electrical infrastructure, and Russian forces wants to hit the electrical stations, the power grid, so where the population will experience the cold, will experience lack of heating, and so on. But basically, these explosives can hit anything in the city. Well, thanks, Dima, for that explanation. Тут людей не розстрілювали, просто церковна ділянка стала місцем, де тимчасово були люди похоронені. Хоча росіяни нам передали привіт, там як будете йти, то подивитися на стінах сліди від російського кулемета. Ну, це так звана їхня повага до Женевської конвенції. От, щоб ви розуміли, що тут відбувалося, зразу, от, це у нас наша церква і російські танки на вулицях нашого міста. Ну, щось я фотографував, хтось мені скидав там і так далі. Це питання не землі, це питання не національності, і питання не в тому євреї, мусульмани чи православні люди. Питання не в релігії, просто це питання людського життя. Saya saat ini sedang berada di Istana Presiden di Kiev, Ukraina. Saya dan beserta 7 wartawan dari negara-negara Asia lainnya sedang menunggu untuk bertemu dan mewawancarai Presiden Ukraina, yaitu Presiden Zelensky. Wawancara ini dilakukan di sebuah ruangan yang cukup indah yang biasanya digunakan oleh Presiden untuk bertemu dengan para wartawan, khususnya yang dari mancanegara. Mr. President, it's a great pleasure and honor for me to be here to meet you. I'm Desi Anwar from CNN Indonesia, and Indonesia, as you know, is a country of 275 million people. We're currently the chair
of ASEAN, which is a region of almost 700 million people. And if you remember, last year Indonesia held the presidency for G20, and if I recall, you were also invited to attend the summit in Bali. Now, I have two questions, and the first one is regarding the visit of Indonesia's president last year, President Joko Widodo. He came here, and I don't know how much you recall about the visit, but I'm curious to know the significance of that visit to you personally and to Ukraine, and also the idea of Indonesia playing sort of the role of the peacemaker. As you know, Indonesia also has friendly relations with Russia. And my second question is the latest development in the Middle East. And Indonesia has the largest Muslim population in the world, and we're very concerned over what's happening in Gaza, particularly the destruction of Gaza, the humanitarian crisis, and the number of civilian deaths. And historically, Indonesia has always proposed for the two-state solutions for Palestine. And I'm just interested to know, what are your thoughts on the issue regarding these events, and also now that the world's attention is looking at that part of the world, how does it impact your struggle to win the war against Russia? And are you concerned that it might distract or perhaps, take away some of the support or attention which is much needed by Ukraine in the fight against Russia? Thank you. Перш за все, мені було дуже приємно на G20 в Індонезії за запрошенням президента Відодо звернутися до аудиторії світу і запропонувати формулу миру. Саме спеціально до G20 в Індонезії ми написали цю формулу, я її запропонував. І завдяки Відоду у мене була можливість звернутися до двадцятки. Це перше. І це дуже було важливо від нього, що він здійснив свій державний офіційний візит в Україну, тому що це завжди сигнал іншим представникам на інших континентах всього світу, що приїдьте, подивіться, поспілкуйтеся, потім робіть висновки. Я думаю, його візит, і G20 – це мало вплив на інших представників всього регіону і всього світу. З Європою, зрозуміло, у нас історичні відносини, ми тут близько, ми більше знаємо один про одного, але це дуже важливо принести цю інформацію всьому світові. І я вдячний президенту Відодо за цю допомогу. Тобто інформаційно точно допоміг, платформа також була важлива, і у мене була можливість звернутися. Хоча часу вони давали дуже замало. Формула у мене велика, вони часу давали дуже замало. Що стосується ситуації на Близькому Сході, безумовно, це страшна трагедія, яка принесла тільки горе. Горе двом народам. І тому наш принцип абсолютний і справедливий, ми так вважаємо, принцип України, це принцип визнання двох держав і двох народів з повагою до них. І це дуже важливо. Але цей принцип не всім він цікавий. І цей принцип не поважають інші, я так вважаю, і вони зацікавлені з постійним розхитуванням цієї ситуації між Ізраїлем і Палестиною. І тому ми засуджували терористичний напад Хамасу на цивільне населення Ізраїлю. І тому так дуже важливо було швидко розібратися з цим і зупинити все, і не допустити гуманітарної катастрофи. І тут ми всі ці сигнали передавали всім державам, і тому ми вважаємо, що саме щодо Ізраїлю і Палестини, саме принцип визнання двох держав – це єдиний принцип, який може спрацювати. Зі свого боку, ми дуже хотіли і робили все, щоб не тільки українці були звільнені з Гази. Там були представники багатьох держав, і це дійсно
бо є дійсно дуже складна ситуація і дуже небезпечна ситуація. І всім країнам треба було робити все, щоб звільнити цивільне населення, щоб діти не страждали. Ви бачили, скільки всього там відбувалося, скільки всього було. Але я вважаю, що за цим стояла, ми це говорили, Росія. І не тому, що Росія воює проти нас, а Росія за цим стояла, Іран за цим стояв. І в постачанні зброї, і в тренуванні людей, і розхитування цієї ситуації. Це ж не війна, яка з'явилась у цьому році. Ми розуміємо, скільки років цій війні, і вона буде продовжуватись, коли кому хтось в цьому зацікавлений. І всі знають відповіді, хто зацікавлений, і все одно світ кожного разу, знаєте, як вирішує цей конфлікт. Називає це конфліктом, хоча це така сама війна. Вона просто знаєте, як будь-який, знаєте, заморожений конфлікт, як вулкан, який постійно туди хтось щось кидає, зброї, або ще якісь меседжі, або щось таке зробить, спровокує, і воно знов підірветься. І навіть коли якісь країни, які стоять осторонь, хочуть зробити так, щоб був спокій, обов'язково хтось знайдеться і обов'язково буде конфлікт. Зі свого боку, я думаю, що світ розуміє, що ми не могли відправити в Палестину гуманітарну допомогу через те, що люди відсилають нам гуманітарну допомогу. Просто це зовсім зрозуміти. Ми в війні, і як це буде просто виглядати, що ми беремо допомогу, яку відправили нам, і відправляємо їм. Я думаю, це ситуація для вас, для світу абсолютно зрозуміла. Я знаю, що всі розуміють нашу ситуацію, всі зрозуміли, що в цій війні постраждала Україна також. Це частина вашого запитання, що допомога відволіклась від ситуації в Україні і від України. Всі розуміють, що ситуація розфокусувалась. Всі розуміють, що забули про Україну і переключилися на ситуацію Близького Сходу. І я вважаю, що саме цього добивалася Російська Федерація. І я вважаю, на жаль, я хочу визнати, що вони в цьому отримали бажаний для них результат. Да. How do you feel personally about it? Чесно кажучи, я не зовсім розумію людей. Якось я відповідав журналістам. Я просто не зовсім розумію в цілому, чому люди не хочуть жити спокійно, чому вони не розуміють, що кожного разу, коли ти береш в руки зброю, що воно обов'язково забирає чиєсь життя. І це питання не народу, це питання не землі, це питання не національності. І питання не в тому, євреї, мусульмани чи православні люди. Питання не в релігії. Просто це питання людського життя. І це найцінніше, що є. І тільки ті, хто не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке. До чого може призвести будь-яка війна. Підтримувала цю коаліцію, підвищувала свій голос у підтримку українських дітей. Ми хочемо, щоб всі процеси повернення українських дітей були гуманними, відповідали всім законодавчим нормам і правам дитини в світі. І що ми готові для того, щоб міжнародна спільнота моніторила і допомагала в цьому. Ми хочемо, щоб всі наші кроки були. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Kiev, Ukraina, dan
berjumpa dengan ibu negara yaitu Ibu Olena Zelenska. Kita mendapatkan kesempatan untuk langsung bertanya, bertatap muka dan sangat-sangat peduli dengan apa yang terjadi di negaranya. Banyak sekali topik yang diangkat dan tentu saja bagi saya ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena ini pertama kali kita lakukan. Hi, Mrs. President. Thank you so much for having us. It's great to see you in person. My name is Desi Anwar. I'm with CNN Indonesia in Jakarta. And Indonesia, as you know, we were colonized by the Dutch for over 300 years. And during the fight for our independence, the young people play a very important role, especially in uniting the country and developing a national identity. Now, my question is, I hear there's a lot of abduction of children by the Russians. And what are your main concerns and worry about their future and the kind of impact it will have on Ukraine, especially in terms of its national identity? And obviously, Russia must be taking them for a reason. And also, what sort of efforts and challenges that you face in trying to bring them back, and the kind of help that you'd like to get from countries like in Asia in order to help you to bring the children back into Russia. Українських дітей росіянами. Я думаю, що ви знаєте статистику. За нашими даними, 19,5 тисяч українських дітей зараз незаконно вивезені на територію Росії. І серед них є діти як зовсім маленькі, так і підлітки. І ми розуміємо, що це дійсно виглядає, і ми впевнені в тому, що це акт геноциду проти українського народу, тому що коли дитину забирають з однієї етнічної групи і переміщають в іншу, це і є ознакою геноциду за всіма міжнародними законодавчими документами. Дуже складно собі уявити, що може відбуватися в свідомості дитини, коли її забрали з країни, якою вона вважала рідною, і починають перенавчати в іншій країні. Це відбувається, ми знаємо це від дітей, яких вдалося повернути. Наразі їх тільки 386 дітей, і це здебільшого вже діти, які свідомі і підлітки. Вони розповідають, що так, є навчання з так званої патріотичної підготовки. Тобто дітям розповідають, що вони тепер громадяни Росії, вони вимагають від них вчити російський гімн. Їм видають інші посвідчення, в тому числі паспорти, змінюючи транслітерацію написання імен. І це дійсно заплутує сліди, тому що, наприклад, якщо українське ім'я Микита написати на російський манер, це буде Нікіта, і коли потім цю дитину будуть розшукувати, її розшукують, це дуже заважає пошукам. Тобто безліч кроків робиться на те, щоб дитина загубилася і її не можна було знайти. Наскільки нам відомо, більшість цих дітей знаходиться в закладах, це дитячі будинки. І вже, як повідомляє славнозвісна Львова Білова, їхня представниця, не знаю, як називається її посада, зараз в мене тут є якісь, це російська уповноважена з прав дитини, і вона вже отримала ордер від Міжнародного кримінального суду за свої дії з українськими дітьми. Вона повідомляє, що 380 дітей вже в родинах. Тобто вони в минулому році полегшили адміністративні умови для всиновлення, адаптації в російських родинах українських дітей. Тобто зараз, якщо вони намагаються це якимось чином постійно робити
не знаю, популярним серед свого населення, брати українську дитину. Я думаю, що ви знаєте цей випадок. Це один з останніх кейсів про дівчинку Маргариту, якій 2 рочки. І я думаю, що хтось із вас про це вже писав. Є великий репортаж BBC Ukraine з цього приводу, коли високопосадовиця російська приїхала минулого року в ще окупований Херсон, обрала для себе дівчинку. І потім цю дівчинку разом з іншими дітьми забрали люди в військовій формі і перевезли до Росії. Працівники цього дитячого будинку, в якому знаходилася ця дитина, не могли нічого вдіяти. Зараз вони дають своє свідчення, але це, знаєте, це виглядає просто жахливо – обирати дітей. Зараз ця дівчинка, за нашими даними, в цієї жінки і її чоловіка, вони її всиновили, змінили її прізвище. І ось давайте з вами поміркуємо, що буде відбуватися з цією 2-річною дитинкою. Вона ще маленька, вона несвідома. І, можливо, їй навіть добре в тій родині, але за всіма нормальними людськими законами вона незаконно вивезена до іншої країни. Яким чином її повертати? Це дуже складне морально-етичне питання. Що робити з іншими дітьми, яких досі не можуть знайти? Всі ці 386 дітей, які, я казала, повернулися, це унікальні випадки, коли вдалося родичам або знайомим приїхати на територію Росії, вдалося дізнатися, де вони знаходяться, і забрати їх. І ще раз повторюю, це здебільшого дорослі діти, які змогли якимось чином зв'язатися, взяти в когось телефон, зателефонувати і попросити, щоб їх забрали. А що робити з маленькими? Тобто їхня адаптація примусова, вона ними навіть не усвідомлюється. І це стирання ідентичності, це стирання культурного коду і пам'яті, вони стають російськими дітьми. Це саме те, що вони хочуть зробити. Це болючий удар для України, болючий удар для всього українського суспільства, для всіх, хто бачить зараз наші ці втрати. І унеможливлює для нас в багатьох випадках тиск, тому що це тиск і на дітей. Що ми хочемо від міжнародної спільноти? Зараз створена коаліція, нарешті, на рівні радників з безпеки. Під час наради на Мальті Канада цю пропозицію внесла, і 66 країн її підтримали для того, щоб створити коаліцію з повернення українських дітей, щоб був постійний моніторинг, щоб отримувати дані від Росії і всім разом якимось чином впливати на те, щоб поверталися українські діти. Багато окремих країн задіяно в процесі. Наприклад, я знаю, що в цьому випадку і в інших також були задіяні наші партнери з Катару. Але це не офіційна діяльність, яка дуже ускладнюється тим, що Росія не йде на жодні перемовини. Ми хочемо, щоб кожна країна світу, яка має голос на міжнародних майданчиках, підтримувала цю коаліцію, підвищувала свій голос у підтримку українських дітей. Ми хочемо, щоб всі процеси повернення українських дітей були гуманними, відповідали всім законодавчим нормам і правам дитини в світі. І що ми готові для того, щоб міжнародна спільнота моніторила і допомагала в цьому. Ми хочемо, щоб всі наші кроки були задля дітей, а не тільки задля того, щоб ми отримали, знаєте, це наше право забрати наших дітей, але ми хочемо, щоб це було правильно. Indonesia selalu berpegang teguh pada prinsip saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan negara-negara tersebut. Karena dengan demikian kita akan bisa mewujudkan perdamaian sebagai landasan yang paling memungkinkan kita dalam mendorong kerjasama antar bangsa. Jadi Pak Arief ini datang pas di tengah perang ya. Ini bisa ceritakan sedikit dan juga mungkin pengalaman ya selama
bertugas di sini, Pak Arief? Silakan. Jadi pertama tentu terima kasih Bu Desi telah datang ke Ukraina. Ini saya sangat menyambut baik sekali. Ini wartawan pertama dari Indonesia yang saya terima saat sekarang ini. Nah, saya datang ke Ukraina pada tanggal 2 Agustus sebetulnya masuk border, tapi kita harus menginap di Lviv selama semalam, sehingga nyampe di Kiev itu tanggal 3 Agustus. Nah, kemudian proses untuk kredensial saya memang diselesaikan secara cepat oleh pihak tuan rumah. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus saya menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Zelensky. Oke, jadi belum lama ya? Belum lama. Dan sebelumnya belum pernah ke sini, belum terlalu tahu banyak mengenai Ukraina, Pak Dubes. Kami hanya mengikuti perkembangan Ukraina dari jauh. Kebetulan Perancis itu kan salah satu pendukung utama Ukraina, dan memang di semua negara Uni Eropa kebanyakan itu mereka memberikan dukungan antara lain secara simbolis dengan mengibarkan bendera Ukraina di setiap gedung-gedung pemerintah. Nah, waktu Pak Arief sini bagaimana? Itu kan sudah masuki perang ya. Perang sekarang kan hampir 2 tahun ya. Bagaimana suasananya dan mungkin cerita-cerita yang menarik untuk di-sharing karena ini bertugas tiba-tiba negaranya dalam masa perang itu dijajah oleh negara tetangga. Ini bagaimana ini pengalaman? Jadi awal pertama datang di Lviv pun kita sudah mendapatkan aroma bau perang. Ya. Kita untuk pertama kali mendengar sirene serangan udara di Lviv. Jadi pada saat itu sudah tengah malam ya kita mendapatkan pilihan sebetulnya. Kalau menurut mengikuti prosedur tentu kita harus masuk ke dalam shelter. Kita udah tunjukin shelternya untuk masuk di hotel tersebut. Tapi akhirnya kita melihat situasi kelihatannya masih aman ya. Kan kalau kita lihat di petanya ya di dalam pemberitahuan itu aplikasi pemberitahuan serangan udara. Itu ada warnanya beda-beda itu antara yang merah muda dan merah tua. Kalau merah tua ya udah kita harus ke shelter buru-buru. Nah itu aroma pertama yang saya temui ya di Lviv. Dan kemudian pada saat tiba di Kiev pun beberapa hari kemudian saya juga sudah melihat bagaimana misal itu ya anti serangan udara lewat itu. Ya, alhamdulillah tidak terlalu banyak ini kalau kita merujuk ke pandangan teman-teman sesama diplomat di Kiev ini. Ini kondisi sekarang so far katanya masih lebih baik jauh dibandingkan tahun lalu. Nah, tapi tetap yang namanya ancaman serangan itu tetap iminen ya. Jadi kita tetap harus berjaga-jaga dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Ukraina. Nah, kalau yang WNI di sini sejauh Pak Arief ketahui bagaimana? Berapa jumlahnya dan apakah ketika perang itu terjadi banyak yang meninggalkan dan harus dievakuasi, pindah kota dan lain sebagainya? Bagaimana? Betul. Jadi tahun lalu, tahun 2022, pada saat awal-awal invasi dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi warga, itu ada 133 warga yang kita evakuasi kembali ke Indonesia. Namun memang ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tinggal. Mereka yang tetap tinggal adalah umumnya mereka yang berkeluarga dengan orang Ukraina dan mereka tidak mau meninggalkan keluarganya di sini. Baik itu lelaki maupun perempuan. Jadi ada 2 paling enggak yang saya kenal lelaki yang istrinya orang Ukraina, dia berat untuk meninggalkan keluarganya. Takut nggak bisa balik lagi nanti malahan. Ya, takutnya begitu. Yang wanita pun merasa berat untuk meninggalkan karena satu anak-anak dan juga dia nggak mau meninggalkan suaminya di sini. Walaupun suaminya memberikan kebebasan kalau mau pulang ya silahkan ke Indonesia mumpung masih ada kesempatan untuk evakuasi. Tapi mereka memilih untuk tetap stay di Ukraina. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai negara sahabat dari Ukraina itu sendiri, Pak Dubes? Ya, yang pertama tentu kita sebagai kedutaan besar adalah perwakilan negara. Jadi memang secara politis kita ada di sini di Ukraina dan kita hanya menutup sebentar saja kedutaan kita dan kita kembali ke Ukraina, ke Kiev ya, kedutaan kita setelah kita membaca situasi yang ada. Dan akhirnya alhamdulillah kedutaan besar kita tetap dapat beroperasi dan saat ini selain duta besar ada 4 orang diplomat yang stay di Kiev
dan juga 1 penata kanselerai. Di samping ada 6 orang pegawai setempat. Jadi total berapa Indonesia. yang dari kedutaan Indonesia yang ini termasuk local staff ada berapa? Jadi kalau jumlah? untuk staf kedutaan itu ada 6 orang home staff yang kita sebut, kemudian ada 6 orang local staff. Local staff gitu, jadi 10 orang ya. 12 ya. Jadi apa-apa saja kegiatannya, Pak Dubes? Ya tentu dari aspek politis ya kita mengikuti semua kegiatan berupa undangan, konferensi ataupun pertemuan-pertemuan dengan pejabat pemerintah Ukraina. Dan secara ekonomi kita tetap mengeksplor upaya-upaya untuk tetap mendorong kerjasama yang lebih erat antara Indonesia dan Ukraina. Dan itu kita sudah lakukan dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Kadin setempat. Dan juga kita aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Kadin, antara lain berupa seminar maupun networking yang telah diselenggarakan. Selain itu, kita juga tetap menerima inquiries dari Indonesia. Terakhir yang saya ingat ya, itu inquiries tentang bagaimana proses pengimporan gandum. Dan itu yang sudah kita bantu untuk fasilitasi mencari mitranya dari Ukraina. Nah, secara sosial budaya, kita tetap melakukan kegiatan promosi sosial budaya kita meskipun masih terbatas, dan itu kita lakukan baik di KBRI maupun di tempat lain, antara lain di hotel pada saat kesempatan resepsi diplomatik yang kita selenggarakan pada tanggal 18 Oktober ya tahun lalu, bulan lalu, 2 bulan yang lalu, sorry. Nah kemudian di KBRI pun kita sudah melakukan kegiatan promosi batik pas Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Dan selain itu tentu dalam suasana yang challenging seperti sekarang, kita juga memberikan kesempatan buat warga untuk berkumpul, beranjang sana, dan juga mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KBRI. Antara lain ya untuk peringatan hari-hari besar kita. Iya, ini bagaimana Pak Dubes? Posisi kita ini kan sebenarnya kan negara sudah merdeka, sudah istilahnya berdaulat seperti Indonesia juga. Betul. Tapi tiba-tiba diserang dan diduduki oleh Rusia. Apa yang perlu kita pahami mengenai esensi dari perang ini sebenarnya? Jadi kalau untuk invasi Rusia ini kita harus kembali ke prinsip dasar dari politik luar negeri kita. Dalam kita melaksanakan hubungan antar negara, Indonesia selalu berpegang teguh pada prinsip saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan negara-negara tersebut. Karena dengan demikian kita akan bisa mewujudkan perdamaian sebagai landasan yang paling memungkinkan kita dalam mendorong kerjasama antar bangsa. Dan untuk itu Indonesia selalu menyerukan upaya untuk penyelesaian setiap permasalahan melalui jalur negosiasi dan diplomasi sebagai jalur utama dalam penyelesaian masalah antar negara. Nah, kedepannya mungkin dalam penyelesaian secara realnya itu menurut Pak Dubes itu seperti apa? Karena agak sulit kelihatannya bertemu ya. Satu merasa tidak menjajah, satu merasa ya memang dijajah karena kan Ukraina kan sudah negara yang independen ya sejak tahun 91. Betul, ya. Jadi yang dilakukan oleh Presiden Indonesia pada tahun 2022 bulan Juni, beliau datang sini dalam kapasitas sebagai Presiden G20 pada saat itu. Nah, Indonesia kembali menyerukan upaya untuk melakukan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, perdamaian itu maksudnya seperti apa? Duduk bersama? Duduk bersama, negosiasi merupakan langkah-langkah yang normal yang kita lakukan dalam berdiplomasi tentunya kan, dalam upaya untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dan juga pada saat kesempatan itu, dalam rangka kunjungan Presiden Joko Widodo di Kiev, yang sangat disambut baik ya oleh Presiden Zelensky dan merupakan pemimpin Asia pertama yang berkunjung ke Ukraina setelah invasi Rusia. Dan pada saat itu Presiden Jokowi juga menyampaikan undangan sekaligus undangan untuk kepada Presiden Zelensky untuk hadir dalam kesempatan KTT G20 di Bali bulan November. Namun beliau secara langsung tidak bisa datang, Presiden Zelensky, tetapi beliau mendapatkan kesempatan untuk mengajukan 10
peace formula Ya. yang diajukan oleh Peace Presiden plan, peace plan itu. Nah, peace plan ini yang kemudian saat ini masih digodok dalam berbagai tingkatan di Ukraine dengan tentu dengan melibatkan banyak pihak ya, banyak negara. Dan dalam level-level tertentu ada partisipasi kita, termasuk saya sebagai duta besar di Kiev ini menghadiri beberapa kali briefing mengenai peace formula yang diselenggarakan oleh kantor kepresidenan. Dan terakhir pada tanggal 1 Desember ya, baru saja berlalu, peace formula itu, briefing tentang peace formula itu membahas tentang how to end the war pada saat itu. Dan itu dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kepresiden Pak Andriy Yermak juga sudah menyampaikan progres yang dicapai selama ini yang nantinya akan bermuara pada penyelenggaraan Global Peace Summit yang didukung oleh banyak pihak di dunia ini. Dan memang sampai saat ini belum ada tanggal yang ditetapkan ya untuk penyelenggaraan Global Peace Summit tersebut. Namun langkah-langkah menuju ke sana sudah dilakukan oleh pemerintah Ukraina dan juga oleh beberapa negara-negara yang mendukung. Iya, nah ini mungkin supaya ya pesan lah bagi khususnya bagi pemirsa ataupun masyarakat Indonesia supaya lebih memahami lagi. Ya biasanya kan selama ini informasi yang didapat hanya dari sosial media, mungkin dari berita-berita yang mungkin tidak 100% akurat ya, apalagi dengan begitu banyak informasi yang berseliweran. Apa hal yang paling penting yang berdasarkan pengamatan dan pengalaman ketika ada di Ukraina ini, Pak Dubes? Yang pasti perang itu tidak mendatangkan cerita yang romantisme yang seperti yang kita lihat di film-film Hollywood tentunya kan. Jadi perang selalu mendatangkan kesengsaraan bagi semua pihak. Buat tentara yang gugur membela negaranya dan juga buat penduduk sipil yang juga harus kehilangan harta benda, rumah dan segala macam yang menjadi penghidupan sehari-hari mereka. Jadi buat kita, buat orang Indonesia, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat peristiwa yang terjadi itu secara lebih jernih. Dan kita selalu punya tekad yang sama untuk mendorong adanya perdamaian antara pihak yang bersengketa dan hentikan perang segera. Jalur perdamaian adalah jalur diplomasi adalah jalur yang paling baik dalam menyelesaikan sengketa dan itu sudah kita alami di Indonesia juga. Dan kita juga sempat mengkritik ya ini agresi ini kan melanggar aturan dunia kan. Ya. Kita mendukung resolusi yang diajukan di Majelis Umum PBB dan kita menyerukan pihak-pihak yang bersengketa untuk juga kembali ke meja perundingan dalam berbagai kesempatan. Dan pada saat kunjungan Pak Jokowi tahun lalu, kalau boleh saya sitir lagi, hal yang sama pun disuarakan kembali oleh beliau. Dan ini yang kita harapkan juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak, baik di Indonesia maupun mancanegara tentunya. Ya, Pak Dubes, terima kasih banyak atas insight-nya. Masih baru di sini, tapi mau tidak mau harus cepat belajar ya memahami situasi. Iya. Kalau Ukraina sendiri tuh nggak akan bisa, karena ya negara kecil kalah lah budget dengan Rusia gitu. Jadi perlu dukungan juga dari negara-negara sahabatnya Ukraina. Gitu. Gimana sih keadaan Ukraina di sekarang kan tapi dari tahun 2013 ya di sini ada revolusi Maidan waktu itu revolusi Dignity terus Rusia masuk ke Crimea kan waktu itu sampai tahun 2022 mereka invasi masuk ke Ukraina lagi. Bisa diceritakan sesuai ingatan dari awal gitu ya, itu sangat memorable banget buat saya. Karena saat itu saya datang ke Ukraina tidak tahu apapun tentang Ukraina, saya tidak tahu apa-apa. Di mana letaknya itu juga saya saya nggak tahu. Pas saya datang ke sini, tiba-tiba kan 2013 itu awal mulai revolusi. Terus 2014 baru revolusi terjadi yang sampai banyak yang meninggal gitu kan. Jadi saat itu saya lagi
kursus bahasa Rusia. Lokasinya tepat di belakang apa namanya itu bukan kedutaan, kantor ministry foreign ministry yang Oke. di belakang sana. Nah, Kemlunya lah. Ya Kemlu ya tadi Pak Alex kan itu kantornya sana. Nah, saya tiap hari dari rumah ke tempat kursus itu ngelewat Maidan kan. Jadi saya ngeliat sendiri gimana kayak dari awal gitu, dari cuman yang protes damai, terus mereka mulai bikin tenda gitu kan, terus mulai mereka digebukin gitu sama Berkut waktu itu namanya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, cuman tiap hari kan itu saya kursus kilat ya Mbak ya, jadi tiap hari itu datang dari Senin sampai Jumat. Jadi ngeliat sendiri gitu gimana orang Ukraina itu ya berjuangnya gimana, mereka pengen memperjuangkan masa depannya lah istilahnya seperti itu. Saya lihat sendiri meskipun saya nggak tahu apa-apa saya tentang apa ya sih mereka mau apa gitu, nggak ngerti gitu ya. Tapi karena ya tiap hari lewat sana, jadi mau nggak mau saya harus belajar gitu kan tentang apa. Terus bahasa sambil memperlancar bahasa Rusia saya juga nonton berita gitu kan. Jadinya saat itu ya beritanya tentang revolusi, tentang Maidan. Jadi lama-lama saya juga terinformasi dan jadi tahu banyak gitu tentang Ukraina. Dan dari situ saya mulai tertarik dengan sejarah Ukraina, budaya Ukraina, gitu, pengen tahu gitu gimana orangnya sebenarnya, orang Ukraina itu mau apa gitu, terus ininya apa gitu, apa namanya, visi misi kayak gitu-gitunya apa gitu. Jadi kayak saya juga ikut belajar gitu dari mereka kayak gitu. Nah, waktu tahun lalu yang Februari 2022 masih ingat kan tentu saja. Itu ya tidak bisa terlupakan itu. Apa yang Pepi ingat waktu itu lagi di mana ketika serangan pertama kali dilakukan? Jadi waktu sebelum invasi juga kan sudah mulai seperti ada himbauan, peringatan kayak gitu kan. Saat itu ya saya ikutin himbauan dari pemerintah kedutaan Indonesia, saya dengerin juga himbauan dari pemerintah Ukraina. Untuk gitu mengevakuasi kan, untuk meninggalkan atau apa himbauannya? Himbauannya saat itu jangan panik. Oh gitu. Jangan panik dan tetap tenang, tapi ya jaga-jaga gitu, tetap waspada dan siapkan kayak tas darurat kayak gitu ya, isinya dokumen dan ya yang esensial lah buat evakuasi gitu. Tapi saat itu nggak ada sama sekali, nggak kepikiran beneran akan diinvasi oleh Rusia, karena tiap tahun itu ada ancaman seperti itu. Jadi mereka tiap tahun itu ada kayak istilahnya latihan perang gitu di perbatasan gitu. Jadi waktu itu saya malahan dengan teman sendiri, dengan ONI juga gitu kan. Ya kita jalan-jalan aja gitu, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa apa gitu saat itu. Cuman ya tetap sih saya ya jaga-jaga aja gitu, saya siapin tas darurat kayak gitu-gitu. Dan juga jadi nggak kepikiran untuk meninggalkan Ukraina. Nah itu juga sebenarnya banyak rencana ya Mbak ya, mau begini, tadinya mau begini, tapi pas udah prakteknya, rencana-rencana itu nggak bisa terlaksana karena setiap detik, bukan setiap jam gitu, situasi itu langsung berubah gitu. Jadi satu rencana itu nggak bisa dilakukan. Contohnya seperti saya waktu itu mau perpanjang izin tinggal, itu mau expired. Setelah itu tadinya setelah itu selesai udah saya terima, saya akan evakuasi sendiri tadinya. Relokasi gitu kan ke barat, bagian barat. Nah itu. Tadi saya palingnya udah aman. Oh masih nunggu dulu ya. Ini suaranya Mark Hamill, tahu nggak Mbak? Oh ya? Iya, yang dari Star Wars. Oh iya. May the force be with you. Iya. Tapi udah terbiasa sekarang dengan ini alarm ini. Enggak, saya kalau misalkan lagi air raid juga saya ngerasa kayak apa ya? Mungkin panik, mungkin saya karena ada panik disorder sedikit kali ya. Jadi kayak tetap aja nggak ngerasa aman, masih ngerasa sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Karena waktu itu evakuasi kan maksudnya berlindung di KBRI itu tiap jam air raid dan suara ledakan dan suara pesawat itu di atas kepala kita gitu istilahnya lah. Soalnya kan KBRI ada di tengah-tengah gitu ya, dan di langit lagi air battle kayak gitu kan. Dan itu juga semua WNI kan di sana
perasaan yang sama. Mungkin yang lain yang juga sama kali seperti saya sekarang rasanya juga masih belum bisa terbiasa gitu dengan kalau ada air alert. Iya kayak gitu. Jadi masih merasa cemas ya? Masih merasa cemas. Kelihatan sekarang masih. Iya. Karena barusan ada lagi air alertnya. Tapi gimana? Jadi selama 2 tahun ini enggak, karena kita lihat kan di media, di TV dan juga kita dengarkan ini upaya untuk mengevakuasi dan diimbau untuk meninggalkan kan Ukraina. Tetap nggak ada. Ya, jadi nggak ada waktu keinginan atau nggak ada kesempatan ataupun keinginan untuk evakuasi ke Indonesia nggak ada saat itu. Karena waktu itu saya ada beberapa alasan. Pertama, mungkin yang paling utamanya itu surat izin tinggal saya belum selesai. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan saya nggak punya itu, saya ntar gimana gitu ininya apa? Baliknya lagi atau sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuma karena saat itu panik dan juga segala terjadi gitu kan. Jadinya berpikir itu waktu itu nggak bisa berpikir, nggak bisa bikin rencana. Jadi kayak insting aja gitu. Kalau mau apain pokoknya yang pasti saat ini apa beritanya dan kita ngapain itu ya yang ini aja gitu, yang ada di depan mata aja gitu kita lakukan. Saat itu ya saya pilih untuk ikut relokasi dengan staf KBRI. Jadi relokasi itu kan pindah dari yang Kiev waktu itu lagi panas, pindah ke barat. Dan itu juga kan rencananya seperti itu ya Mbak ya. Tapi ada perubahan lagi karena waktu itu jembatan udah hancur ke Lviv itu. Itu kan juga berubah lagi kan, jadi nggak bisa, rencana itu nggak bisa pasti. Pindah aja ke Vinnytsia waktu itu. Untungnya gitu bisa untuk sana sama rombongan WRI yang lain. Nah, Pepi waktu itu kan bikin ini ya, radio Ukraina ya. Oh iya. Nah, itu bisa cerita sedikit untuk apa dan kegiatannya seperti apa? Jadi saat itu saya kaget sebenarnya melihat respon netizen Indonesia mengenai ya, perang. jadi saya baca, saya pengen tahu gitu di mana. Jadi sebenarnya gini ceritanya. Saya tuh di chat sama adik saya. Jadi dia nanya gitu, ini bener nggak, itu bener nggak gitu. Terus dia ngasih kayak sumbernya nih dari media ini gitu kan. Terus saya bilang, kok nggak bener nggak gini gitu kan. Waktu itu contohnya Zelensky kabur, udah gitu misalkan tentang udah jatuh lah gitu Kiev gitu kan. Sedangkan saya masih di Kiev gitu waktu itu sama yang lain juga gitu kan. Jadi dari situ saya pikir daripada saya satu-satu gitu, saya tahu ini nggak benar, ya udah saya bikin satu akun Instagram yang update tentang Ukraina gitu, bukan tentang saya aja gitu, tentang Ukraina, berita yang lain. Karena kadang banyak yang malas juga untuk baca bahasa Inggrisnya ya. Banyaknya yang nyari bahasa Indonesia mungkin waktu itu. Jadi saya putuskan bikin dalam bahasa Indonesia karena ya buat orang Indonesia gitu kan, untuk menginformasi orang Indonesia kayak gitu. Jadi ya itu untuk teman-teman dan dari situ komunitasnya jadi makin besar gitu kan, ada grupnya gitu kan yang support Ukraina dan juga masih yang peduli dengan saya gitu, nanyain kabar saya terus. Ya kita bikin kayak komunitas aja gitu, jadi komunitas ya, sampai sekarang jalan. Ya. Bagaimana ini kan perang kan sudah hampir 2 tahun ya, Pepi, dengan interaksi sama teman-teman yang di online ya, radio Ukrainanya, kira-kira apa sih yang perlu dikasih tahu gitu? Kita kan jauh sekali ya di Indonesia. Menurut Pepi paham nggak sih sebenarnya masyarakat Indonesia itu apa yang berlangsung di Ukraina dan mengenai apa yang dipikirkan oleh masyarakat di sini? Saya juga nggak tahu kenapa. Saya masih bertanya-tanya juga sekarang apa yang kurang gitu, informasi yang disampaikan dari Ukraina ke Indonesia, ke masyarakat Indonesia gitu kan. Apakah karena faktor lokasi, karena sangat jauh? Apakah karena faktor bahasa? Waktu itu saya pikir gitu kan. Jadi saya nggak tahu sampai saat ini juga, saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan untuk kayak istilahnya reach out,
merangkul, meraih rakyat Indonesia supaya bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya di Ukraina gitu. Karena saya aja orang Indonesia gitu ada di Ukraina gitu. Saya informasikan seperti ini, mereka nggak percaya gitu. Hanya mereka bilang, oh ini media Barat lah. Padahal kan saya itu akun pribadi gitu kan ya, saya akun pribadi dan itu semua saya yang urus gitu. Kalau menurut Pepi, apa yang perlu dilakukan oleh pihak masyarakat Ukraina sendiri supaya orang tuh lebih paham gitu sebenarnya situasinya itu seperti apa, pesan apa yang perlu disampaikan untuk masyarakat seperti di Indonesia yang misalnya bagi mereka yang pro Rusia saat ini, apa menurut Pepi yang harus dilakukan oleh baik bukan saja pemerintah Ukraina tapi masyarakat Ukraina supaya orang lebih paham lagi sebenarnya posisi Ukraina ini seperti apa? Kalau saya perhatikan gitu ya, kalau Ukraina sendiri tuh nggak akan bisa karena ya negara kecil kalah lah budget dengan Rusia gitu. Jadi perlu dukungan juga dari negara-negara sahabatnya Ukraina gitu, seperti negara Baltik, Poland dan ya Eastern Europe kayak gitu. Oke, Pepi, makasih banyak ya atas waktunya.